So guys, magluto ta og pork belly lechon guys ha. Oh, ani kayo ni siya guys. Ano aning timpla guys. Alam kaayo. Sige guys, so another 2 hours pa ni siguro. No. I can smell something really good and yummy. So, angkot na ko ani nga pork belly ha. Sige, hampak na to guys ha. Kana ba na unday nimo nga imuhang hammer ang imuhang pan. Ah! Ala, tay ko ani rubida. Too much na siguro ni. So guys, sakto na ba ni guys? Sakto naman yung anak guys. Okay guys. Okay guys, kung yung bagis na kuan guys. Kung guys na naman kayo guys no. Order mo po sa bili guys. Dili na mo guys, order na guys.